بسم الله الرحمن الرحيم. هنا راكم متواجدين بالستون تاع المركب الصناعي تواب متخصص في صناعه الالواح الجبسيه ومشتقات الجبس. هادو من بين المواد اللي تدخل في مواد البناء. على مستوى المصنع تاعنا عندنا لا تكنولوجي الماند. بالنسبه لي بلاك on a les différents types. كاين لي بلاك سي دي بلاك ستاندارد، سي لا بي 10 بي 13 ميم لي زوتر بيسور موجودين. دونك مي اللي يخدموا بهم بزاف سي لا بي 10 بي 13 ستاندارد. عندنا اوسي لوتر تيب دو بلاك سكون ابل هيدروفوج تجي سورتو وين كاين لوميديتي بزاف. كاين اوسي نوتر تيب دو بلاك سي لينيفوج سادير يا ان دونجي دو فو سا مينيميز يطول يعني ما تشعلش يستعملوهم surtout pour les hôtels. Il y a un autre type, ce qu'on appelle les plaques de plâtre extérieur. Voilà. On a plusieurs types de dérivés. On a par exemple l'enduit de joint. Mais les plaques de plâtre, qui nous les plaques de plâtre, que ce soit fléchette ou la cloison ou le plafond, automatiquement لازم يكون عندنا l'enduit de joint. Enduit généralement c'est un enduit 8 heures. نسميوه هكذا. احنا عندنا 2 heures, عندنا 24 heures, mais il est trop demandé تاع 8 heures. À part l'enduit, il y a ce qu'on appelle le mortier adhésif. نسميوه حنايا البلاكول فوالا تاع تواب. كاين d'autres types les dérivés. نهضروا par exemple le plâtre rapproché. Le plâtre rapproché en Algérie, nous sommes la seule et unique société algérienne, je dis bien 100%, اللي تخدم le plâtre rapproché هنا في الجزائر. C'est à travers une machine projeteuse. Un autre type de plâtre, un plâtre ordinaire, ce qu'on appelle le plâtre de moulage. Et aussi parallèlement ça, il y a un plâtre, ce qu'on appelle plâtre de construction. Nous sommes sur un autre projet aussi, il est vraiment important, ce qu'on appelle les enduits en pâte. On a lancé un produit de très bonne qualité, c'est ce qu'on appelle 3-in-1. L'enduit en pâte 3-in-1. Donc il y a 3 fonctions, ou ce qu'on appelle multifonction. On l'utilise en tant qu'enduit de joint pour les plaques de plâtre. On l'utilise aussi en tant qu'enduit pour rebouchage, aussi pour la finition. Donc vous avez un seul produit dans un seul seau في بدون واحد. عندك 3 استعمالات. Revenons les plaques de plâtre. بزاف ناس يسقسيو على الالوان لي كولور. نبداو بالبيضاء. البيضاء سي ستاندارد نستعملوها يعني في n'importe quel endroit, que ce soit pour les murs, cloisons ou le plafond. وكاين la couleur verte hydrofuge, donc la plaque de plâtre hydrofuge وين كاين le taux d'humidité. كاين l'autre couleur تاع inifuge. هادو سي وين كاين un danger de feu ولا حاجه. Il y a une autre couleur اللي هي la couleur jaune هنا تاع l'extérieur. C'est le plaque de plâtre destiné نديروها في البرا. Pour les dimensions, bien sûr, il y a les dimensions نتاع les plaques, c'est 1,20 m sur 3 mètres. Nous avons un autre produit, ce qu'on appelle le faux plafond démontable. وين مخدوم هنا عندنا في الجزائر. Il est vraiment de très bonne qualité. يستعملوه au niveau des administrations. Il y a plusieurs motifs فيه. هنا عندك plusieurs motifs على حسب واش يحب le client.